Kung ano sila man na ron? Vlog na. Nag-CTO, nag-bayan na may court yan. Yeah, Beko there. Hi and welcome to my new vlog. At subalyo siya. Today, let's start with the basics. This is our Duterte Street. Oh, look, police. Oh, right. No. Blue. Oh, look, police. No. May kailangan din police permit yan. At banggan yung Robinson. There's an instant power. What did you see in Trubalio, man? No. Balon? May balon there? Bate. Wapo balon sa DIY. Yesterday. Oo, sa'yo na yung nagpapamakin niya. It's still Dito sila mamano. our Duterte Street. Yung luto, sumipi pa mamano. Eh, grabe overtime. Lakaw na si Inday. Ito na, larga na rin. Naaday sa Facebook, manipis di ay nasakpan. No. Kuspo siya. Sa Manipis, oh. Yan ay kratula pero way kasada wala. Yan, kuha ni si Samsam yung salpan. Kuha ko na wala ko na maklaro. Yes, Puro na bayaran na. Si Krante. Naku kayo, 97 million. No. Yoshi. Ako bigaw ni ba? No. It's because of the pandemic, you can't go anywhere. Yatos ka na mga rider. No. This is going to Casa Rosita. There, Tita's favorite Starbucks there. Tita, with the Ayan there, Starbucks. Silang i-shoot. That is your anxiety today. Nimtong kaos ng balay ko no, pero may perhaps gawas ka ron. Ayan, tekingan na lang. Now, Na lang. Tapos siya iya po siguro. Basta di lang sagdan. Na-okay na. Tapos siya iya po. Nginibol siya iya sa ayaw ko. Mula po siya sisilin ba? No. Sugot ka na wa? Maruk ko yan. No. Kamaw na. No. Promise yun ka tagagi ng nipis. You're afraid with rubber bands. So na bago mong abot ba ni siya? No? It's not so traffic anymore. Yes, Tita's favorite hangout, Starbucks. Kung anong tawag, ilugit tawag yun naman ito. Pika. No. Ang gawin, baro si Ronald Kiyog, si Ruby. 200. After your pandemic, there's a lot of anxiety. That could I stop you? If you like this video, there's plenty more that we came from. Do you like us? Like and subscribe. Palit siya. Thumbs up. Wapol. And thanks for watching. Yan na, nagawin siya wapol dagdag. Nakatong imo ang gatong ito. Ano, harot ng apang imo. Goodbye. Imo kay pre imo busik dito. Tapos sa mundo ni. Tug pangal ron, kaya ay tug pangal. Yan, may bitan mo kuno si Konsila Merlin. Birthday atong kawatan ba? Oo, birthday. Adlaw. Dako ni Ditson, kana ko rin amo-amo kernel. Ang daglot.
Nakaamo-amo ko ka ng kernel na daglor. So, sa Marlin complete na. Yang pala lang kayo. Nagkuhan lang. Upload. Dito upload ng sa dito. Ang Jinte, may trabaho ron. Napurdoy na ko. Ang Jinte. Oo, napurdoy na. Oo, kaya puro gispal ko ng katiman yan. Gispal ko kurta. Kaya ano nga